सी दिल लगी है तू। आप इनकी बहुत केयर करना, ठीक है? मैं दोबारा वापस चेक करना। आइए। भाई साहब क्या हो गया? बिल्कुल रिलैक्स रहें। बड़ी सख्त जान है आपका मियाँ, वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। माइनर सा अटैक था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है हमने सीसीयू में। आधे घंटे में रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर हम मिल लीजिएगा। ओके? थैंक यू भाई साहब। पलक जी। आप आइए मेरे साथ। जी। आइए। कैसे लगे? बेहतर है, केस इज आउट ऑफ डेंजर। अभी उनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। से बैठा यहाँ। आज का दिन ही बड़ा अजीब, बता दो। ठीक हो? आज का दिन बड़ा अजीब है, बता दो। हाँ? है कोई? किस कमबख्त ने थप्पड़ मारा तुझे है? नाम नहीं पता। अच्छा, बदला क्यों नहीं लेना मैंने? कुछ गलत किया था तुमने? ना जरूरी नहीं होता है। प्लीज यार, अभी नहीं। लड़की से जीत के क्या मिल जाएगा तुम्हें? अगर उसने शुरुआत की थी तो तुम पीछे हट जाते ना। किसी से कहो कामयार को भी कॉफी दे दे, उसके उठने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? कामयार घर पे नहीं है। आप इनकी बहुत केयर करना, ठीक है? मैं दोबारा वापस चेक करना। आइए। भाई साहब क्या हो गया? बिल्कुल रिलैक्स रहें। बड़ी सख्त जान है आपका मियाँ, वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। माइनर सा अटैक था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है हमने सीसीयू में। आधे घंटे में रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर हम मिल लीजिएगा। ओके? थैंक यू भाई साहब। पलक जी। आप आइए मेरे साथ। जी। आइए। कैसे लगे? बेहतर है, केस इज आउट ऑफ डेंजर। अभी उनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। से बैठा यहाँ। आज का दिन ही बड़ा अजीब, बता दो। ठीक हो? आज का दिन बड़ा अजीब है, बता दो। हाँ? है कोई? किस कमबख्त ने थप्पड़ मारा तुझे है? नाम नहीं पता। अच्छा, बदला क्यों नहीं लेना मैंने? कुछ गलत किया था तुमने? ना जरूरी नहीं होता है। प्लीज यार, अभी नहीं। लड़की से जीत के क्या मिल जाएगा तुम्हें? अगर उसने शुरुआत की थी तो तुम पीछे हट जाते ना।
किसी से कहो कामयार को भी कॉफी दे दे, उसके उठने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? कामयार घर पे नहीं है। आप इनकी बहुत केयर करना, ठीक है? मैं दोबारा वापस चेक लगा। आइए। भाई साहब, क्या हो गया? बिल्कुल रिलैक्स रहें। बड़ी सख्त जान है आपका मियाँ, वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। माइनर से अटैक था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है हमने सीसीयू में। आधे घंटे में रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर हम मिल लीजिएगा। ओके? थैंक यू भाई साहब। पलक, जी। आप आइए मेरे साथ। जी। आइए। कैसे है? बेहतर है, केसेस आउट ऑफ डेंजर। अभी उनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरी ज़िंदगी की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोगों को दिखाया जाता है कि कामरान की बीवी उसको झगड़ रही होती है, यानी कि उसको समझा रही होती है कि आप इतनी रात क्यों बाहर जाते हो अपने दोस्तों के साथ। वो बहुत ज़्यादा इस और आदमी को समझा रही होती है। तो नाजरीन, और कह रही होती है कि जी अब गए आप बाहर अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी में, तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। तो नाजरीन, वो कहता है कि हो जाओ, कोई बात नहीं। तो उसकी बीवी कहती है कि मैं हो जाऊंगी, फिर कहता है हो जाओ। तो नाजरीन, वो चुप करके बैठ जाती है और कहती है कि जाओ बाहर, लेकिन मुझसे बात आपने नहीं करनी, अपने दोस्तों के साथ रहो, जाओ। तो वो कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं आपकी इजाज़त लेकर नहीं जाऊंगा। आप कोई बड़ी नहीं हैं कि मैं तुमसे इजाज़त लूँ। तो नाजरीन, उसकी बीवी कहती है कि मेरा आप पर हक है कि तुम्हें रोकूं, और तुम्हारा भी मुझ पर हक है कि तुम मुझे रोको गलत बात पर। तो नाजरीन, वो आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं। और नाजरीन, वो कहती है कि अगर आपने अब लेट की तो मैं मम्मा को बता दूंगी। तो वो कहता है ठीक है, बता दे। तो इतनी देर में नाजरीन फ़ोन आ जाता है कामरान का, अपने दोस्तों का। तो वो कहते हैं कि आज बर्थडे है और आप नहीं आए। तो वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ और गाड़ी पंचर हो गई, तो मैं पंचर लगा कर आ रहा हूँ जल्दी। तो नाजरीन, वो उसकी बीवी भी कोल खड़ी होती है और कहती है कि मेरी बात पर तुमने अमल नहीं कर रहे, तुम फिर जा रहे हो। कहता है कि मैं जाऊँगा, मैं तुमसे पूछ कर जाना है। तो कहती है ठीक है, वो चला जाता है और रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाती है। तो वो रक्शे में बैठ जाता है। बहुत देर हो जाती है, रात के 4 बज जाते हैं और वो अपने दोस्तों के बीच में ही सारी रात गुजारता है। और वहाँ पर सारी रात सोता है और उठ कर नाश्ता करके घर चला जाता है। जब घर आता है तो बीवी उसके साथ बोल ही नहीं रही, यानी कि उसके कमरे में ही नहीं थी, वो अपने मम्मा के पास थी और उसको बता रही थी कि सारी रात ही नहीं कार था। तो जैसे वो नाश्ता करने जाता है
تو بیٹھے ہوتے ہیں سارے. تو ناظرین کہتے ہیں کہ آپ اتنی رات کہاں تھے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ رات باہر تھے. تو ناظرین وہ کہتا ہے جی میں باہر تھا. میں تو آج تک نہیں باہر تھا، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں. وہ کہتی ہے، اس کی ماما کہتی ہے کہ اب نہیں تم رہو گے. وہ غصے میں کہتی ہے اب نہیں تم رہو گے، اب اپنی بیوی کے ساتھ رہو اور گھر میں رہو، اور اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے کہ تم باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرو. تو ناظرین اس کی بیوی کہتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہی ہے ماما، اب آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لو اور نہیں کیا تو میں تمہیں کر دوں گی. تو ناظرین وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا. تو سارے ناشتہ کرنے لگتے ہیں. تو ناظرین اس کو ٹھنڈی چائے لگا لیا کر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیو اس کو. ناظرین وہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے. تو ہماری ویڈیو اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین میری زندگی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ کامران کی بیوی اس کو جگڑ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آپ اتنی رات کیوں باہر جاتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ. وہ بہت زیادہ اس آدمی کو سمجھا رہی ہوتی ہے. تو ناظرین اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی اب گئے آپ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں پارٹی میں تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی. تو ناظرین وہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ کوئی بات نہیں. تو اس کی بیوی کہتی کہ میں ہو جاؤں گی، پھر کہتا ہے ہو جاؤ. تو ناظرین وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ باہر، لیکن مجھ سے بات آپ نے نہیں کرنی، اپنے دوستوں کے ساتھ رہو، جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، میں آپ کی اجازت لے کر نہیں جاؤں گا. آپ کوئی بڑی نہیں ہیں کہ میں تم سے اجازت لوں. تو ناظرین اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرا آپ پر حق ہے کہ تمہیں روکوں، اور تمہارا بھی مجھ پر حق ہے کہ تم مجھے روکو غلط بات پر. تو ناظرین وہ آپس میں بہت زیادہ جھگڑتے ہیں. اور ناظرین وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اب لیٹ کی تو میں مما کو بتا دوں گی. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بتا دے. تو اتنی دیر میں ناظرین فون آ جاتا ہے کامران کا اپنے دوستوں کا. تو وہ کہتے ہیں کہ آج برتھ ڈے ہے اور آپ نہیں آئے. تو وہ کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور گاڑی پنچر ہو گئی تو میں پنچر لگا کر آ رہا ہوں جلدی. تو ناظرین وہ اس کی بیوی بھی کول کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بات پر تم نے عمل نہیں کر رہے، تم پھر جا رہے ہو. کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، میں تم سے پوچھ کر جانا ہے. تو کہتی ہے ٹھیک ہے. وہ چلا جاتا ہے اور راستے میں گاڑی پنچر ہو جاتی ہے. تو وہ رکشے میں بیٹھ جاتا ہے. بہت دیر ہو جاتی ہے، رات کے 4 بج جاتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں ہی ساری رات گزارتا ہے. اور وہاں پر ساری رات سوتا ہے اور اٹھ کر ناشتہ کر کے گھر چلا جاتا ہے. جب گھر آتا ہے تو بیوی اس کے ساتھ بول ہی نہیں رہی، یعنی کہ اس کے کمرے میں ہی نہیں تھی، وہ اپنے مما کے پاس تھی اور اس کو بتا رہی تھی کہ ساری رات ہی نہیں کار تھا.
تو جیسے وہ ناشتہ کرنے جاتا ہے تو بیٹھے ہوتے ہیں سارے. تو ناظرین کہتے ہیں کہ آپ اتنی رات کہاں تھے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ رات باہر تھے. تو ناظرین وہ کہتا ہے جی میں باہر تھا. میں تو آج تک نہیں باہر تھا، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں. وہ کہتی ہے، اس کی ماما کہتی ہے کہ اب نہیں تم رہو گے. وہ غصے میں کہتی ہے اب نہیں تم رہو گے، اب اپنی بیوی کے ساتھ رہو اور گھر میں رہو، اور اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے کہ تم باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرو. تو ناظرین اس کی بیوی کہتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہی ہے ماما، اب آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لو اور نہیں کیا تو میں تمہیں کر دوں گی. تو ناظرین وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا. تو سارے ناشتہ کرنے لگتے ہیں. تو ناظرین اس کو ٹھنڈی چائے لگا کر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیو اس کو. ناظرین وہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے. تو ہماری ویڈیو اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین میری زندگی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ کامران کی بیوی اس کو جگڑ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آپ اتنی رات کیوں باہر جاتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ. وہ بہت زیادہ اس اور آدمی کو سمجھا رہی ہوتی ہے. تو ناظرین اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی اب گئے آپ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں پارٹی میں تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی. تو ناظرین وہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ کوئی بات نہیں. تو اس کی بیوی کہتی کہ میں ہو جاؤں گی، پھر کہتا ہے ہو جاؤ. تو ناظرین وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ باہر، لیکن مجھ سے بات آپ نے نہیں کرنی، اپنے دوستوں کے ساتھ رہو، جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، میں آپ کی اجازت لے کر نہیں جاؤں گا. آپ کوئی بڑی نہیں ہیں کہ میں تم سے اجازت لوں. تو ناظرین اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرا آپ پر حق ہے کہ تمہیں روکوں، اور تمہارا بھی مجھ پر حق ہے کہ تم مجھے روکو غلط بات پر. تو ناظرین وہ آپس میں بہت زیادہ جھگڑتے ہیں. اور ناظرین وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اب لیٹ کی تو میں مما کو بتا دوں گی. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بتا دے. تو اتنی دیر میں ناظرین فون آ جاتا ہے کامران کا اپنے دوستوں کا. تو وہ کہتے ہیں کہ آج برتھ ڈے ہے اور آپ نہیں آئے. تو وہ کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور گاڑی پنچر ہوگی تو میں پنچر لگا کر آ رہا ہوں جلدی. تو ناظرین وہ اس کی بیوی بھی کول کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بات پر تم نے عمل نہیں کر رہے، تم پھر جا رہے ہو. کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، میں تم سے پوچھ کر جانا ہے. تو کہتی ہے ٹھیک ہے. وہ چلا جاتا ہے اور راستے میں گاڑی پنچر ہو جاتی ہے. تو وہ رکشے میں بیٹھ جاتا ہے. بہت دیر ہو جاتی ہے، رات کے 4 بج جاتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں ہی ساری رات گزارتا ہے. اور وہاں پر ساری رات سوتا ہے اور اٹھ کر ناشتہ کر کے گھر چلا جاتا ہے. جب گھر آتا ہے تو بیوی اس کے ساتھ بول ہی نہیں رہی، یعنی کہ اس کے کمرے میں ہی نہیں تھی، وہ اپنے مما کے پاس تھی.
اور اس کو بتا رہی تھی کہ ساری رات ہی نہیں کار تھا. تو جیسے وہ ناشتہ کرنے جاتا ہے تو بیٹھے ہوتے ہیں سارے. تو ناظرین کہتے ہیں کہ آپ اتنی رات کہاں تھے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ رات باہر تھے. تو ناظرین وہ کہتا ہے جی میں باہر تھا. میں تو آج تک نہیں باہر تھا، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں. وہ کہتی ہے، اس کی ماما کہتی ہے کہ اب نہیں تم رہو گے. وہ غصے میں کہتی ہے اب نہیں تم رہو گے، اب اپنی بیوی کے ساتھ رہو اور گھر میں رہو، اور اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے کہ تم باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرو. تو ناظرین اس کی بیوی کہتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہی ہے ماما، اب آپ اپنے آپ کو سیدھا کر لو اور نہیں کیا تو میں تمہیں کر دوں گی. تو ناظرین وہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا. تو سارے ناشتہ کرنے لگتے ہیں. تو ناظرین اس کو ٹھنڈی چائے لگا کر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیو اس کو. ناظرین وہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے. تو ہماری ویڈیو اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین میری زندگی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ کامران کی بیوی اس کو جگڑ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آپ اتنی رات کیوں باہر جاتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ. وہ بہت زیادہ اس اور آدمی کو سمجھا رہی ہوتی ہے. تو ناظرین اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی اب گئے آپ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں پارٹی میں تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی. تو ناظرین وہ کہتا ہے کہ ہو جاؤ کوئی بات نہیں. تو اس کی بیوی کہتی کہ میں ہو جاؤں گی. پھر کہتا ہے ہو جاؤ. تو ناظرین وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ باہر، لیکن مجھ سے بات آپ نے نہیں کرنی، اپنے دوستوں کے ساتھ رہو، جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، میں آپ کی اجازت لے کر نہیں جاؤں گا. آپ کوئی بڑی نہیں ہیں کہ میں تم سے اجازت لوں. تو ناظرین اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرا آپ پر حق ہے کہ تمہیں روکوں، اور تمہارا بھی مجھ پر حق ہے کہ تم مجھے روکو غلط بات پر. تو ناظرین وہ آپس میں بہت زیادہ جھگڑتے ہیں. اور ناظرین وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اب لیٹ کی تو میں مما کو بتا دوں گی. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بتا دے. تو اتنی دیر میں ناظرین فون آ جاتا ہے کامران کا اپنے دوستوں کا. تو وہ کہتے ہیں کہ آج برتھ ڈے ہے اور آپ نہیں آئے. تو وہ کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور گاڑی پنچر ہوگی تو میں پنچر لگا کر آ رہا ہوں جلدی. تو ناظرین وہ اس کی بیوی بھی کول کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بات پر تم نے عمل نہیں کر رہے، تم پھر جا رہے ہو. کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، میں تم سے پوچھ کر جانا ہے. تو کہتی ہے ٹھیک ہے. وہ چلا جاتا ہے اور راستے میں گاڑی پنچر ہو جاتی ہے. تو وہ رکشے میں بیٹھ جاتا ہے. بہت دیر ہو جاتی ہے، رات کے 4 بج جاتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں ہی ساری رات گزارتا ہے. اور وہاں پر ساری رات سوتا ہے اور اٹھ کر ناشتہ کر کے گھر چلا جاتا ہے. جب گھر آتا ہے تو بیوی اس کے ساتھ
बोल ही नहीं रही, यानी कि उसके कमरे में ही नहीं थी, वो अपने मम्मा के पास थी और उसको बता रही थी कि सारी रात ही नहीं कार था। तो जैसे वो नाश्ता करने जाता है तो बैठे होते हैं सारे। तो नाज़रीन कहते हैं कि आप इतनी रात कहाँ थे? मैंने सुना है कि आप रात बाहर थे। तो नाज़रीन वो कहता है जी मैं बाहर था, मैं तो आज तक नहीं बाहर था, मैं तो अपने दोस्तों के साथ ही रहता हूँ। वो कहती है, उसकी मम्मा कहती है कि अब नहीं तुम रहोगे, वो गुस्से में कहती है अब नहीं तुम रहोगे, अब अपनी बीवी के साथ रहो और घर में रहो, और अब तुम्हारा कोई काम नहीं है कि तुम बाहर अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू करो। तो नाज़रीन उसकी बीवी कहती है कि ठीक कह रही है मम्मा, अब आप अपने आप को सीधा कर लो और नहीं किया तो मैं तुम्हें कर दूंगी। तो नाज़रीन वो कहता है कि मैं नहीं होऊंगा। तो सारे नाश्ता करने लगते हैं। तो नाज़रीन उसको ठंडी चाय आगे लगा लिया कर रख देते हैं और कहते हैं कि पियो इसको। नाज़रीन वहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो गया है। तो हमारी वीडियो अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मेरी ज़िंदगी की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोगों को दिखाया जाता है कि कामरान की बीवी उसको झगड़ रही होती है, यानी कि उसको समझा रही होती है कि आप इतनी रात क्यों बाहर जाते हो अपने दोस्तों के साथ। वो बहुत ज़्यादा इस और आदमी को समझा रही होती है। तो नाज़रीन और कह रही होती है कि जी अब गए आप बाहर अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी में तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। तो नाज़रीन वो कहता है कि हो जाओ कोई बात नहीं। तो उसकी बीवी कहती है कि मैं हो जाऊंगी, फिर कहता है हो जाओ। तो नाज़रीन वो चुप करके बैठ जाती है और कहती है कि जाओ बाहर, लेकिन मुझसे बात आपने नहीं करनी, अपने दोस्तों के साथ रहो, जाओ। तो वो कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं आपकी इजाज़त लेकर नहीं जाऊंगा, आप कोई बड़ी नहीं हैं कि मैं तुमसे इजाज़त लूँ। तो नाज़रीन उसकी बीवी कहती है कि मेरा आप पर हक है कि तुम्हें रोकूं और तुम्हारा भी मुझ पर हक है कि तुम मुझे रोको गलत बात पर। तो नाज़रीन वो आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं और नाज़रीन वो कहती है कि अगर आपने अब लेट की तो मैं मम्मा को बता दूंगी। तो वो कहता है ठीक है बता दे। तो इतनी देर में नाज़रीन फ़ोन आ जाता है कामरान का अपने दोस्तों का। तो वो कहते हैं कि आज बर्थडे है और आप नहीं आए। तो वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ और गाड़ी पंचर हो गई तो मैं पंचर लगा कर आ रहा हूँ जल्दी। तो नाज़रीन वो उसकी बीवी भी कोल खड़ी होती है और कहती है कि मेरी बात पर तुमने अमल नहीं कर रहे, तुम फिर जा रहे हो। कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं तुमसे पूछ कर जाना है। तो कहती है ठीक है, वो चला जाता है और रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाती है। तो वो रिक्शे में बैठ जाता है। बहुत देर हो जाती है, रात के 4 बज जाते हैं और वो अपने दोस्तों के बीच में ही सारी रात गुजारता है और वहाँ पर सारी रात सोता है और उठ कर नाश्ता करता है, नाश्ता करके घर चला जाता है।
जब घर आता है तो बीवी उसके साथ बोल ही नहीं रही, यानी कि उसके कमरे में ही नहीं थी, वो अपने मम्मा के पास थी और उसको बता रही थी कि सारी रात ही नहीं कार था। तो जैसे वो नाश्ता करने जाता है तो बैठे होते हैं सारे। तो नाज़रीन कहते हैं कि आप इतनी रात कहाँ थे? मैंने सुना है कि आप रात बाहर थे। तो नाज़रीन वो कहता है जी मैं बाहर था, मैं तो आज तक नहीं बाहर था, मैं तो अपने दोस्तों के साथ ही रहता हूँ। वो कहती है, उसकी मम्मा कहती है कि अब नहीं तुम रहोगे, वो गुस्से में कहती है अब नहीं तुम रहोगे, अब अपनी बीवी के साथ रहो और घर में रहो, और अब तुम्हारा कोई काम नहीं है कि तुम बाहर अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू करो। तो नाज़रीन उसकी बीवी कहती है कि ठीक कह रही है मम्मा, अब आप अपने आप को सीधा कर लो और नहीं किया तो मैं तुम्हें कर दूंगी। तो नाज़रीन वो कहता है कि मैं नहीं होऊंगा। तो सारे नाश्ता करने लगते हैं। तो नाज़रीन उसको ठंडी चाय आगे लगा कर रख देते हैं और कहते हैं कि पियो इसको। नाज़रीन वहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो गया है। तो हमारी वीडियो अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मेरी ज़िंदगी की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोगों को दिखाया जाता है कि कामरान की बीवी उसको झगड़ रही होती है, यानी कि उसको समझा रही होती है कि आप इतनी रात क्यों बाहर जाते हो अपने दोस्तों के साथ। वो बहुत ज़्यादा इस और आदमी को समझा रही होती है। तो नाज़रीन और कह रही होती है कि जी अब गए आप बाहर अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी में तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। तो नाज़रीन वो कहता है कि हो जाओ कोई बात नहीं। तो उसकी बीवी कहती है कि मैं हो जाऊंगी, फिर कहता है हो जाओ। तो नाज़रीन वो चुप करके बैठ जाती है और कहती है कि जाओ बाहर, लेकिन मुझसे बात आपने नहीं करनी, अपने दोस्तों के साथ रहो, जाओ। तो वो कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं आपकी इजाज़त लेकर नहीं जाऊंगा, आप कोई बड़ी नहीं हैं कि मैं तुमसे इजाज़त लूँ। तो नाज़रीन उसकी बीवी कहती है कि मेरा आप पर हक है कि तुम्हें रोकूं और तुम्हारा भी मुझ पर हक है कि तुम मुझे रोको गलत बात पर। तो नाज़रीन वो आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं और नाज़रीन वो कहती है कि अगर आपने अब लेट की तो मैं मम्मा को बता दूंगी। तो वो कहता है ठीक है बता दे। तो इतनी देर में नाज़रीन फ़ोन आ जाता है कामरान का अपने दोस्तों का। तो वो कहते हैं कि आज बर्थडे है और आप नहीं आए। तो वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ और गाड़ी पंचर हो गई तो मैं पंचर लगा कर आ रहा हूँ जल्दी। तो नाज़रीन वो उसकी बीवी भी कोल खड़ी होती है और कहती है कि मेरी बात पर तुमने अमल नहीं कर रहे, तुम फिर जा रहे हो। कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं तुमसे पूछ कर जाना है। तो कहती है ठीक है, वो चला जाता है और रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाती है। तो वो रिक्शे में बैठ जाता है। बहुत देर हो जाती है, रात के 4 बज जाते हैं और वो अपने दोस्तों के बीच में ही सारी रात गुजारता है और वहाँ पर सारी रात सोता है
औरतें उठकर नाश्ता करके घर चला जाता है। जब घर आता है तो बीवी उसके साथ बोल ही नहीं रही, यानी कि उसके कमरे में ही नहीं थी, वो अपने मम्मा के पास थी और उसको बता रही थी कि सारी रात ही नहीं कार था। तो जैसे वो नाश्ता करने जाता है तो बैठे होते हैं सारे। तो नाज़रीन कहते हैं कि आप इतनी रात कहाँ थे? मैंने सुना है कि आप रात बाहर थे। तो नाज़रीन वो कहता है जी मैं बाहर था, मैं तो आज तक नहीं बाहर था, मैं तो अपने दोस्तों के साथ ही रहता हूँ। वो कहती है, उसकी मम्मा कहती है कि अब नहीं तुम रहोगे। वो गुस्से में कहती है अब नहीं तुम रहोगे, अब अपनी बीवी के साथ रहो और घर में रहो, और अब तुम्हारा कोई काम नहीं है कि तुम बाहर अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू करो। तो नाज़रीन उसकी बीवी कहती है कि ठीक कह रही है मम्मा, अब आप अपने आप को सीधा कर लो और नहीं किया तो मैं तुम्हें कर दूंगी। तो नाज़रीन वो कहता है कि मैं नहीं होऊंगा। तो सारे नाश्ता करने लगते हैं। तो नाज़रीन उसको ठंडी चाय लगा कर रख देते हैं और कहते हैं कि पियो इसको। नाज़रीन वहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो गया। तो हमारी वीडियो अल्लाह हाफिज़।